A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Malien cɛman n'a musoman an bɛ Ala fo, an bɛ Ala barikada. Ala min ye sɔnni masa ye, an b'o Ala in fo. Ala min ye dɔnniba belebele dɔ don anw garisɛgɛ la, n'o de ye professeur Adama Sanogo. Dɔnni Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ nɔrɔ dɔ de don, n'a y'a ka jɔ min kanu k'a d'a ma, diɲɛ b'o ko fɔ i komi diɲɛ bɛ ka professeur Adama ko fɔ bi cogoya min na. O la sa, professeur Adama Sanogo malien don, an dɔ don, an baden don. Ala y'a kanu ka dɔnni kalifa a la, k'a ka badenw dɛmɛ, k'a sinjiw dɛmɛ, fi sabilillahi lillahi wa rasuluhu. Professeur Adama Sanogo sigiyɔrɔ in de bɛnnen don Bamakɔ ma, Kalabankɔrɔ. Station Total min yɛlɛmana ka kɛ station Yara ye, o kɛrɛfɛ tɛ Coyi Suguni kɛrɛfɛ. N'i sera ye, nɛgɛjuru sira fila bɛ yen, n'i y'o kongo, i ni Alajɔ in bɛ ɲɔgɔn ye. Malitel 66 33 33 39. Orange sira fɛ 77 33 33 39. Emili jɔ ye station kɔnɔ dɔrɔn ka weleli kɛ, kalanden senteli dɔ b'i kunbɛn ka t'i yira nin karamɔgɔba in na. Professeur Adama Sanogo ayi, ale ma waso n'a ka dɔnni ye, sabu a b'a dɔn Ala ka di de don. Waati min na ni namaratɔw cayara, waati min na ni filomaniw cayara, waati min na ni maa tɔrɔmpelaw cayara, Ala b'i to a ka masaya kɔnɔ ka maaden ci minnu bɛna fɔ ko heyi, a y'aw kɔfilɛ aw yɛrɛ la, ninnu tɛ tiɲɛ kan dɛ. O dɔ de ye professeur Adama Sanogo ye. Basa sigiɲɔgɔn t'a dɔ sogo ye. A ma se tuguni an ka wuli k'an bɛ avion ta, a ma se an ka wuli tuguni k'an bɛ kariw ta, k'an bɛ taa jamana wɛrɛ moriw lajɛ, k'an bɛ taa jamana wɛrɛ furakɛlaw lajɛ, ka sɔrɔ a b'anw yɛrɛ bolokɔrɔ yan. Sanogo dugara, se si tɛ anw maliyɛnw ye k'i fo i ka dɛmɛ na, se si t'an ye k'i fo i ka majigin na, se si t'an ye k'i fo i ka dɔnni labila an ye cogoya min na walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya. O tuma an b'a f'i ye k'i k'i bisimila, i k'i danba taama muridenw ni ɲɔgɔn cɛ, i k'i danba taama dalutigiw ni ɲɔgɔn cɛ, dɔnni finman ni jɛman tigi professeur Adama Sanogo, i bisimila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adala kulli shay'in salatan tusakiru lana biha kulli shay'in ya man biyadihi malakutu kulli shay'in. Ulama lamɛjɛkulu bɛɛ fo ni silamɛya foli ye, ni kisi foli ye, ni badenya foli ye, n'o de ye Ala ka kisi kɛ an n'aw kan. An ma yirula k'a fɔ o tulo bɛ professeur Adama Sanogo masa la mankan na. Laurent bi ta tɛ kɛ basi ye mun na bɛ dɛsɛ. Ni ne sigira dɔrɔn bɛ content. Parce que dɔnniba ye maa sugu fila ye, dɔnniba koji ani dɔnniba baji. Dɔnniba koji ye maa jumɛn, maa min bɛ dɔnnibaw wele, dɔnniba sɛbɛw, k'u wele k'u ka na Ala ka diinɛ ɲɛfɔ Ala ka jɔnw ɲɛna walasa Ala ka jɔnw ka se k'u ta fan dɔn. O ye o cɛba dɔ ye e ye. Bon dɔnniba baji ye maa jumɛn, maa min y'a kalan a b'a ɲɛdɔn, i b'a fɔ ilmu qabla al-amal, a ye dɔnni kɛ ka kɔn baara ɲɛ. O la n'a ye dɔnni kɛ ka kɔn baara ɲɛ, a bɛ fɛn min fɔ mɔgɔw ɲɛna a b'u nafa, a bɛ fɔ ma dɔnniba baji, wa a y'a dɔn ka da yɔrɔ min na a b'a fɔ ka da yen a tɛ foyi fara kan, parce que Laurent t'a dɔn yɛrɛ, o ye dɔnni dɔ ye. Sanogo o la an bɛ maliyɛn bɛɛ fo, hakɛto b'o la, sɔli ala Muhamɛdi, yan'an ka don walanda kɔnɔ. Ayiwa, professeur Adama Sanogo, nin tɛ baasi ye, hakili la tulo kunnandi bɛɛ lajɛlen ye nin faamu. N cɛ ka ɲi su fɛ ni dugu jɛra i b'i ye. Fɔli n'a tɛmɛna san 3 k'a kɛra i daka ye. Anw y'i mankutu mɛn Mali fan bɛɛ, k'i mankutu mɛn Mali kɔfɛ. An ma tigɛna yɔrɔ y'i la, maa ma fɛn fɔ an ye min b'an ɲugun i la, o de y'a to an y'i sigi bi k'an b'i baro. Walasa maa minnu bɛna nin baro in lamɛn, u bɛ se k'u ka nafa n'u ka hɛrɛ sɔrɔ a la, u bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo min. Professeur Adama Sanogo, i nacogo ɲɛna, i nakun bɛnna, a bɛnna a waati ma. N y'o fɔ mun na? Sabu ne Laurent bɛɛ b'o dɔn na, ni n ye dɔnnibaa sɔrɔ n bolo kɔrɔ n t'i bila f'i ka nafa di ne ni lamɛnbaaw ni malidenw bɛɛ lajɛlen ma. Ni k'i natuma bɛnna a fɔ i natuma bɛnna cogo di? Professeur Adama, an bɛ k'an kun da kalo belebele in de kan n'o de ye sunkalo ye. Silamɛw jɔrɔlen don, mumunuw haminen don, sunkalo mana se ka ban banakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli. A ka di ye ka Ala ta kɛ farida don, n'i ma kɛ hakɛto t'i ye, yafa t'i ye.
professeur Adama ne ko sunkalo min filɛ nin ye e kɛn bɛ ka labɛnw kɛ a kama walasa ala jɔn ala ɲɛsiranya jɔn mumuni cɛman ni musomanw u bɛ se k'u ka ala bato kɛ u lafiyalen u tɔɔrɔlen tɛ foyi foyi yala ye labɛn k'o kama wa. Alhamdulilayi rabbil alamin n y'o de f'i ɲɛna n ko mɔgɔ i ka nin kɔnɔna kuma fɔ to ye ka sɔrɔ i ma n'a ye. To bɛ n'a ja n'a yɛrɛ bɛ to ja. siga t'o la. ni dugu min tɔgɔ Bugurimugu n'i y'o dugudenw koyokoyelen a ma se i ka ɲininkali kɛ. siga t'o la. n bɛ mun f'i ɲɛna i ye sunkalo mun fɔ an filɛ sunkalo mun na. ayiwa. Laurent sunkalo ye ala ka kalo de. ala ka jɔnw ka kalo de don. ala ko ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykum siyamun kama kutiba alal lezina min qablukum la'allakum tattaqun ya ayyuhal lezina amanu ko ya ayyuhal lezina amanu an mɔgɔ minnu limanara ala la kutiba alaykum siyamun nye sun kɛ aw ma wajibi ye kama kutiba alal lezina min qablukum i b'a fɔ n y'a kɛ manto tɛmɛnen kɔrɔw ka wajibi ye cogoya min na Laurent i b'o kun dɔn wa. ayi. a kun de ye la'allakum tattaqun an bɛ se ka siran ala ɲɛ ka ala ka danw sigi ka ala ka danw bonya. joo belebele. bon ala ka dan sigili dɔ ye jumɛn ye. i bɛ taa sɔrɔ la. se bɛ e ye. awɔ. i bɛ se ka fantankɛ dɔ muso minɛ a la. su de bɛ nin entraîner k'i bɔ o jogo la. Alahu akbar. ala ka dan sigili ye jumɛn ye et puis n'a b'a fɔ a ko ya ayyuhal lezina amanu minnu limaniyara ni ala la. Laurent mɔgɔ limaniyalen ye mɔgɔ jumɛn mɔgɔ min ye ala ka danw sigi ka ala ka c'est-à-dire que siraw tanga a bɛ fɔ o ma ko limaniya jɔn. bon i bɛna lajɛ o limaniya jɔnw na kɛwale jumɛn ni kɛwale jumɛn bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la. a dɔ la Laurent i bɛna ye ni n'u jɛra i bɛ taa sɔrɔ n'u bɛ kuma u tɛ nkalon tigɛ. ayi. n'u ye se sɔrɔ u tɛ dan sɔgɔ n'u ye lawudu ta u b'a dafa wa i bɛna ye fɛnɛ tuguni c'est-à-dire que ala b'a fɔ ko Muhamadu ala ye Muhamadu ci c'est-à-dire que an bɛɛ ka kan ka Muhamadu lajɛ a jogo la. sallallahu alaihi wasallam. donc i bɛ taa sɔrɔ la u ka jogo ɲuman bɛɛ lajɛlen u b'a ta ala kira Muhamadu la. donc maintenant u bɛ dan ala ka danw na u bɛ ala ka danw sigi fo ka taa kɛ sababu ye c'est-à-dire que e yɛrɛ minnu bɛ jɛ e mɔgɔ minnu bɛ jɛ la i bɛna dɔn k'a fɔ karisa filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la jɔn ala nin n'a ka ko bɛɛ ni ne nin jɛra ne m'a tɔɲɔ a t'i tɔɲɔ. o ye limaniya jɔn dɔ ye. kosɛbɛ. donc sunkalo de nakun ye ka mɔgɔw entraîner e ma ni sunkalo sera maa ɲumanw tun bɛ kasi de. u bɛ kasi sunkalo kɔnɔ de walasa ala ka se ka jurumu yafaw ye. mais ni sunkalo bɛ taa tunu u bɛ tila ka kasi dɔ kɛ o ye nimisa kasi de u tɛ fɛ sunkalo ka ban. Alahu akbar. sunkalo de bɛ mɔgɔ dege jogo ɲumanya la entraînement de don. donc an bɛ nin sunkalo mun na i ye kuma fɔ an ye mun labɛn. awɔ. Laurent n bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna. ayiwa. n bɛ karini fara k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye an bɛɛ ka kasi an faso tɔgɔ la. Alahu akbar. an k'an faso in an k'a tɔbɔtɔ an k'a bɛrɛbɛrɛ n bɛ karini fara bɛɛ k'a dɔn an bɛ Mali min kɔnɔ bi Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la. kosɛbɛ. maliyɛnw sera an kan ka ɲɔgɔn minɛ. awɔ. juruba kelen i b'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku an ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na an kana fara fara. sanuko. intérêt la ko an k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. an ka intérêt la ko bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. i kɛra silamɛ i kɛra président de la république ye i kɛra opposant ye i k'a bila i kunkolo la Mali min ye an bɛɛ de ta ye. siga t'o la. wa ni n'an ma ɲɔgɔn minɛ Mali sigi in na yan nɔ n'a tiɲɛna an bɛ bɔ ka taa jamana o jamana an bɛ taa kɛ tungamakɛ de o jamana kɔnɔ. siga t'o la. bon n'i kɛra tungamakɛ ye jamana kɔnɔ i kuma sulilen de b'i ka tungamakɛya la bien vrai que i ka wari y'i sama ka taa o jamana kɔnɔ mais i kuma sulilen don parce que a bɛ fɔ i faso cira. kosɛbɛ. Laurent kira yɛrɛ ko mɔgɔ ka limaniya ni faso ye. c'est-à-dire que ka k'i faso fɛ o ye limaniya dɔ ye. kosɛbɛ. n'o de uhibuna watan minal iman. c'est-à-dire que mɔgɔ ka limaniya fɔlɔfɔlɔ ka k'i faso fɛ ye. kosɛbɛ. bon Laurent ne bɛ mun na. ayiwa. maliyɛnw kan ka minɛ an kan ka ɲɔgɔn minɛ. an kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. awɔ. an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye. an kana kɛ intérêt la ko ye. awɔ. i kɛra silamɛ. ayiwa. i kɛra karamɔgɔ ye. i kɛra faama ye. i kɛra avocat ye. i kɛra juge ye. maliyɛn mago bɛ bɛn de la bi ni farali ye. kosɛbɛ kosɛbɛ. n'an farala basa bɛ don yɔrɔ sɔrɔ la na. sanuko. n'an farala fɛn bɛ yɛlɛ an na ɲi tɛ fɛn mun da. sanuko. donc o kɔnɔna la ne bɛ sunkalo kɔnɔ ne bɛ insister fɛn mun kan o ye bɛn de ye. awɔ. maliyɛn bɛɛ kan ka sama bɛn de nɔfɛ bi an kan ka ala wele bɛn de nɔfɛ bi i kɛra chrétien ala wele Mali bɛn kama i kɛra bɛ tasira o tasira la ala wele maliyɛn an ka ɲɔgɔn minɛ. Laurent bɛ to na bɛ karini fara. kare fara. wagati mun na kira bɔra Maka n'a taara Madina. sallallahu alaihi wasallam. a taara sɔrɔ kabila fila bɛ ɲɔgɔn na. kira de ye dugawu kɛ
ka tila ka kabila ninnu nasigi ka bɛn a initiative d'u la pour que bɛn kana parce que ni bɛn nana bolodengɔni kelen tɛ bɛlɛ ta dɛ, a y'o fɔ i fɔ yɔrɔ bɛɛ. Bolodengɔni kelen o tɛ bɛlɛ ta, malien minnu bɛ tunga fɛ o tulo b'a la o, c'est à dire que lagosi min yɛrɛ bɛ se ka da mɔgɔw Mali kan o ye ni malien ma bɛn an ka lagosi tɔ de bɛ juguya tunga fɛ parce que malien bɛ yala, malien bɛ taa wari ɲini walasa ka n'a fa ta ka n'a ba ta, donc n'a fɔra o bɛnbaliya b'a ni ɲɔgɔn cɛ tuguni k'a sababu kɛ intérêt ani diɲɛ ɲini nɔfɛ ko ye, si t'a ja si la, si tɛ si bonya, si tɛ si gasi sigi. N'i y'o o dugu ye o cogoya la, ni Ala ma dɛmɛ don an ma a bɛ k'an bolo baara ye dɛ, fɛn bɛ yɛlɛ na ɲi tɛ fɛn mun da, donc ne bɛ dugawu kɛ o de kama n bɔ fayida o fayida ma di m'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka fatiya wurudi n'o ye siɲɛ 299 Arahamani adadu la, Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Ala ka Mali bɔ a dingɛ kɔnɔ, an ka ɲɔgɔn minɛ, an ka ɲɔgɔn kanu, an ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ juguman na, an ka ɲɔgɔn kanu ni ɲuman kɛli ye. Kɛlɛ t'a ɲɛ ye, ni t'a ɲɛ, bɔgɔli t'a ɲɛ ye, sigikafɔ ɲuman o de y'a ɲɛ ye. Ne bɛ se ka mun fɔ sunkalo kɔnɔ o belebeleba dɔ ye nin ye Laurent k'o fɔ bɛɛ ɲɛna hakɛto b'o la sɔli ala Muhammadin. Professeur Sanogo, nin kuma ye nin ye limaniya kuma ye, nin kuma ye nin ye Ala jɔn kuma ye, nin kuma ye i ye baraji min sɔrɔ nin na n'i b'a dɔn, i y'a fɔ minnu ye ni Ala y'a lamɛli tulo kunnandi di minnu ma u ye baraji min sɔrɔ u b'a dɔn, sabu Ala subahana wa taala yɛrɛ ko ten, maa min ko ko a ye bɛn ko e sara tɛ ale bolo dɛ, Ala ko maa dama minnu sara t'a bolo, professeur Adama i b'o la, o tuma a bɛ dugawu kɛ Ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman, bɛn ani kelenya ani lafiya kɔnɔ i komi i y'a fɔ cogo min, an bɛɛ bɛ jɛ ka Ala deli yarabi yarabana Ala k'o kɛ a ka Alaya kama, Ala k'o kɛ a ka kiraw bɛɛ la fasamanti kama n'o de ye Seydul Bashari ye Zamzamiyu Muhammed ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ayiwa professeur n t'i bila sabu n y'o f'i ye ni n ye dɔnnibaa sigilen ye ɲɛ kɔrɔ fo n lamɛnbaaw ka nafa sɔrɔ a la, fo maliyɛnw ka nafa sɔrɔ a la, professeur fo maliden minnu bɛ kɔfɛ u ka nafa sɔrɔ a la. Adama Sanogo i b'i labɛn t'i hinɛ dɔnnibaa la ɲininkali la, i b'a dɔn maa caman de bɛ yen u bɛ baara la dɛ nka u bɛ sin ka kɛ saama lolonin kuja ye ten, u bɛ jago daminɛ furuuru ka sobaw jɔ ka mobilibaw san u bɛ bin ten fuu, sow bɛ feere mobiliw bɛ feere, u dun wolocogo n'an bɛɛ wolocogo ye kelen, lamɛnbaaw ka hakɛ to dɛ, ne ko mun b'o de se maa ma. Alhamdulillah rabbil alamin. Laurent n y'o f'i ɲɛna ne ne sigira toujours n bɛ content. Ayiwa el ulama warasatu anbiya ye, Laurent dɔnnibagaw de ye Alakira Muhamadu tiɲɛ tabaga ye, kisi ni nɛɛma b'a ye. O de la to a fɔra el ulama umanahulahi ala kalkihim mahum bihim zaim. Ala ko ne ka homme de confiance dugukolo sanfɛ o ye dɔnnibaaw de ye. Ayiwa ni Ala ni homme de confiance bɛ ne bolo dugukolo sanfɛ, ni danamaw bɛ n bolo dugukolo sanfɛ, o ye dɔnnibaaw de ye. Ayiwa dɔnnibaa jumɛnw minnu siranna Ala ɲɛ, dɔnnibaa jumɛn minnu sen da Alakira Mamadu sen da nɔ la sallallahu alaihi wasallam. Laurent i ye kuma min fɔ e ka bangedon ko kɔriba ye, i ka gindo lajɛ, i ka fɔlɔfɔlɔ dɔnnibagaw ka hakilina caman lajɛ, i k'u ka gafew gosi k'a lajɛ, Laurent ka kɛ dolokujan ye a caman bɛ sɔrɔ adamaden bangedon fɛ. Allahu akbar. Mais n'i ye adamaden bangedon ta k'a lajɛ mɔgɔ caman b'a kuma fɔ, mais a bɔra fatiya de la, gindo ye fatiya de ye. Allahu akbar. O fatiya in pour que i k'o dɔn k'a fɔ Ala ye bonya sɛmɛ a la, ka karama sɛmɛ a la, ka barika sɛmɛ a la, i tɛ se ka seli ni fatiya tɛ. Siga t'a la. Suran foyi hali n'i t'o dɔn, n'i bɛ suran n'i bɛ fatiya dɔn i bɛ seli n'a ye Laurent. Seli minɛ na. O de y'a to a fɔra o fatiya ma ko umul kitab, umul el kitab, ko kitabu ba. Allahu akbar. O fatiya kelen in dɛ, alamɛbagaw bɛ fayida sɔrɔ bi ka sabu kɛ i ye na kuma dɔnni kuma la, n b'i la kuma dɛ, walawala, n b'i la kuma dɛ. Bon n'i ye o fatiya ta k'a lajɛ a bɛ fɔ o fatiya le ma ko el kɛfiyatu wasa. Allahu akbar. A bɛ tila k'a fɔ fatiya le ma suratul shifai, Sanogo sura mun bɛ yen n'a bɛ furakɛli kɛ. O fatiya kelen in n'i y'a lajɛ, ayiwa, pour que lamɛnbaga k'a faamu, n'i ma fatiya dɔn, n'i ba n'i fa y'i tɛgɛ minɛ ka t'i di kalanfaw ma, u bɛ suran fɔlɔ min k'i kun n'o ye bisimilahi rahmani rahim fo ka taa se wala dɔlina ma, a bɛ fɔ de ma ko fatiya. Étape bɛɛ bɛ dayɛlɛ n'a ye, seli bɛ kɛ n'a ye, n'i tɛ se ale la seli t'i ye.
sanogo dugora o da to a fɔra ma ko suratul tahlimu masala ko sura mun bɛ ala n'a ka jɔn c'est à dire que k'i bila i bɛ communiquer n'i ka ala cɛ k'i dege o kɛcogo ɲuman yɛrɛ la i bɛ ɲɛ bɛ fatiha la aya 7 don sanfara ye 7 ye dugumafara ye 7 ye diɲɛ sigilen bɛ doloba 7 kan o dolo zualu ye dolo dɔ ye kelen mariku ye dolo dɔ ye fila samusu ye dolo dɔ ye saba zahara ye dolo dɔ ye naani mustara ye dolo dɔ ye duuru kamaru ye dolo dɔ ye wɔɔrɔ turadu ye dolo dɔ ye wolonwula sanogo dugora adamaden i kɛra cogo o cogo c'est à dire que i bɛ nin dolo 7 in kɔnɔ ayiwa i kɛra cogo o cogo i bangera ka bɛn nin dɔgɔkun kɔnɔ o dɔgɔkun in ma n'i ma bange tɛnɛ i bangera dimanche siga t'a la lora bi dɔgɔkun bara ma ci to min t'a to a la a bara ci ka konko cogo belebele lamɛn n'u y'a lamɛn u bɛ nafa sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ maakɔrɔw de tun b'a fɔ ko i kana den wolodon fɔ a ye k'a bɛ kɛ sababu ye a ka diɲɛlatigɛ bɛ tiɲɛ kosɛbɛ o tun ye fɔlɔ tiɲɛ ye mais o ni bi tiɲɛ tɛ kelen ye parce que e maakɔrɔ e bɛ se ka sa c'est à dire que i den a bɛ taa tunga fɛ tunga bɛ gɛlɛya ma donc a bɛ n'a kɔsi a faso la ka dɔnnibaa sɛbɛn dɔ lajɛ mun ye dɔnni kalan mun ma dɔnni kɛ des fois un den mun ma dɔnni paco lɔra fo ka nin yɔrɔ de fɔ mɔgɔw k'a faamu c'est à dire que muso bɛ kɔnɔya tankɛ sini si tɛ kelen dɔ cɛ ka ɲi dɔ cɛ ka jugu dɔ jelima ka di dɔ jelima man di mais dɔ jogo ka ɲi dɔ jogo ma ɲi o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ bɔra muso min na ko défaut b'o de la i bɛ bamanankan faamu donc dɔnni kɔnɔna la trompeuru bɛ yen bandiw bɛ yen tayɛri kolon bɛ yen o tɛ mɔgɔ bali dɔnni na o ayi i ye bamanankan faamu professeur Haketu an b'a ɲini nɛgɛjuru cilaw fɛ ko an ye nɛgɛjuru sira u ka weleli jɔ fɔlɔ u k'a to n t'a fɛ ka professeur bila n'a ma nin walawala nin ye walandaba de ye an bɛ Haketu ɲini n'a y'u tɔɔrɔ u ka yafa ma k'u ka nɛgɛjuru jɔ fɔlɔ n'an tilala professeur b'an bolo yan u ka nɛgɛjuru jɔ fɔlɔ bisimila a barakolon ci lora n'i y'a lajɛ dɔnni kɔnɔna la fɛn o fɛn ɲuman b'a la juguman b'a la mais o tɛ mɔgɔw bali a kɛli la mais a kolonkɛlaw bɛ tɔmɔ ka bɔ a cɛ la n'o kɛra k'o bɛ nafa kɛ sinon n'i ye diɲɛ lajɛ bi a kɛlen bɛ juguba caman ye mais a tɛna sigi ka dɔnni tiɲɛtɔla lajɛ k'a kuma kana fɔ lora ne tɛ critique kɛ n tɛ mɔgɔ critique mais ni ne bɔra yan nɔ hali ni maa 100 nana i bɛ ne lamɛn parce que munna ilimu kabila la amali a ye dɔnni kɛ ka kɔn baara ɲɛ wa n'a t'a dɔn a y'a dɔnbagaw ɲininka ba ye n'o kɛra aw tɛ fili dɔnni kana kɛ limitation ye limitation ye jumɛn yɔrɔ ministère bɛ yen bi ni denmisɛnnin fitinin bɛ dɔnkili mun da o bɛ jelikanabaw ka dɔnkili dɔ ta a b'a da a b'a limiter ni mun ye alamɛbagaw ka lamɛn n'u y'a limiter c'est à dire que u b'a da dɔnkili la a b'a da i b'a fɔ exact a tigi y'a da cogo min na ni dɔnni kɛra limitation ye n'a y'o sigi k'o lajɛ ladegeli modèle dɔ ye ka sɔrɔ a ma kalan fo o dugu dɔnni ka kɛ lagosi k'a sɔrɔ bi dɔnni ko kuma selen bɛ yɔrɔ min na bi n'i b'a fɔ f'i bɛ maloya mais bi fasi a ma bara ci to min t'a to a la Laurent ko lamɛnbagaw k'a lamɛn u tulo b'i la u ka bigi ni fɛ ta mais ni ne bɔra an tɛ temps sɔrɔ k'a fɔ dɛ parce que mɔgɔw bɛ se ne fɛ yen kosɛbɛ jama bɛ na n bɛ mɔgɔw reçoit maintenant den minnu bɛ n'a bangera dimanche dimanche den den kanulen den tɔgɔtigi don den doloma don mais dimanche den faden juguya bɛ se ka tugu a nɔfɛ baaradaw la janfakisɛ bilenw bɛ se ka tugu a nɔfɛ faso kɔnɔnaw la mais dɔnnibagaw bɛ mun f'i ɲɛna dɔnnibaa tɛmɛnenw Laurent minnu ye ala ka da kungo u y'u tɛgɛ di ala ma ala k'u ma sɔnna ni k'u y'u ka gindo kɔnɔ gindow de Laurent yɔrɔ diɲɛlatigɛ la hali c'est pas vrai mɔgɔw bɛ yen minnu ma da ko la an ka d'olu ma olu ka bɔ yen mais minnu ko dalen bɛ saga kun na ni ye kuranɛ hayaw de kuranɛ haya la alhamdulilahi rabbil alamin o y'u ka kuranɛ haya ye u ka jiri zɛrɛnijɛ kalikaribilenni ani alajɔn woro jɛman 100 ani woro bilenman 100 ani tamaro 100 Laurent n'u y'a saraka bɔ a bɛ ko ni angɛrɛ kɛ suma kɔrɔ o kɔfɛ o dimanche denw bɛ saga ɲini u b'a faga sara 10 n'u y'a faga sara 10 u bɛ sara 7 labɔ sara 3 u bɛ to so kɔnɔ Laurent n bɛna mun f'i ɲɛna dimanche den dɔ ba b'a fɔ sisan ko nin bɛ ne den dɔn n t'a dɔn n y'a kalan de nin donba in kɔnɔ n bɛ ka gindo de di mɔgɔw ma ni mun y'a kɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ ni angɛrɛ kɛ suma kɔrɔ i b'a fɔ n'i ye mɔgɔ ta ka bɔ dibi la ka bila yelen na donc o kɔfɛ i bɛna ye sisan u b'a faga saga in faga dimanche 9h n'o ye walaka tile wagati ye nɛgɛ ɲɛ 9 den minnu bɛ n'a bangera tɛnɛ i kana kɛ dɔnnibaga ye a fɔra ɲɛna ko alakira Mamadu bangera tɛnɛ a ye lajarabili gɛlɛnw sɔrɔ faden juguyaw tugura kɔ baden juguyaw tugura kɔ janfakisɛ bilenw tugura alakira Mamadu kɔ fa y'a faso bila ka taa bɛnna la kosɛbɛ
a janfatiw ka ca u nɔfɛ maa kamanaganbagatɔw don mais i bɛna ye tɛnɛndenw bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye kodɔnnaw don u bɛ kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ se ka mɔgɔw sensibiliser u bɛ se ka kɛ jamana kumakɛlaw ye mais dɔnnibaa tɛmɛnenw ye mun fɔ ko n'u ye u ka nin jiri n'u ka nasi n'u ka saraka bɔ dɛ k'a bɛ kɛ i b'a fɔ ni angɛrɛ kɛ suma kɔrɔ kuma bɛɛ ne bɛ nin fɔ ne ye Sikaso ka d'origine de ni i t'a dɔn n'i sera Sikaso n'i y'angɛrɛ fɔ u b'a f'i ye parce que u b'a dɔn n'u y'a kɛ suma kɔrɔ a bɛ teliya cogo min na o kɔfɛ i bɛna ye olu ka jiri ye jumɛn si cangarabilenni duwalen woro jɛma 7 ani sagakanfin o de b'a to dɔnnibaa sɛbɛw b'a f'i ɲɛna n'i sɔmina ka i den kɛra tɛnɛ ko a ka denkuru saga dɛ k'i k'a kɛ sagakanfin ye i bɛ muru da kanfin mun na k'a tigɛ dɛ o de bɛ dibi fara ka bɔ a n'a ka ko cɛ gɛlɛya minnu bɛ u bɛ bɔ yen n ko tɔfakaw ye Muhamadu Bon Makankaw y'a juguya Madinakaw y'a yɛrɛsɔn donc maintenant tɛnɛnden caman bɛ yen n'u bɛ kɔrɔbaya u bɛ jigilamɔgɔ caman sɔrɔ donc maintenant n bɛna mun f'i ɲɛna n'u ye nin kɛ dɛ a bɛ kɛ ko ni angɛrɛ kɛ suma kɔrɔ mais saga in olu b'a faga so kɔnɔ de u b'a dun u bɛ worojɛma 7 d'a kan ani nɔnɔkɛnɛ litiri 7 n'o ye misi nɔnɔ ye u k'a kɔrɔbɔ n'a ma kɛ u k'a fɔ ma tu den minnu wolola ntɛnɛn o kɔfɛ den minnu bɛ yen n'a bangera mardi lona Ala ka balo fɔlɔ min jiginna dugukolo sanfɛ a jiginna ka bɛn mardi de ma nafolo fana jiginna ka bɛn mardi ma lona n bɛna mun f'i ɲɛna mardi den ni den musoman don i bɛ taa sɔrɔ a lɛntɔ ka ca o de b'a to u b'a fɔ k'a masalamɔgɔ kan ka m'a kɛrɛfɛ pour que a ka ɲɛnamaya ka se ka yɛrɛ bɔ et puis a b'i gundo kalifa mɔgɔ min na olu de bɛ se k'a janfa wa maintenant i bɛna ye mɔgɔw fana don i bɛna ye a mɔgɔ kunnafɛntɔw ka ca bon i bɛna ye fana mɔgɔw don u bɛ se ka kɛ nafolotigiw ye n'u labɛnna lora n bɛna mun f'i ɲɛna dɔnni tɛ défaillant den ye dɔnni ye i bɛ da kɔngɔ ka kalan nanzara minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka ko mouvementé ni dɔnni de ye lora e ni ne filɛ antenne na sisan subagaya tɛ o c'est à dire k'a sigilen bɛ fɛn dɔ de kan c'est à dire fo mɔgɔw k'a dɔn n'i ye technicien ye i y'o kalan de kɛ taa o kɛ i k'i sen bɔ o la n'i bɛ se animateur la o kɛ n'i bɛ se tailleur la o kɛ n'i bɛ i ka baara ye dɔnni kalan de o fana kɛ n'o kɛra mɔgɔw tɛ fili lora mardi den olu ka kuranaya de Maliki Yawmidine ko alikiyama kɛnɛ jɔmasa u ka saraka ye warijɛ garamu 3 u ka saraka ye warijɛ garamu 3 woro jɛman 3 ani pobili ni mètre 3 n'u k'u ka nasi n'u ka jiri la ka saraka bɔ c'est à dire que a bɛ k'i b'a fɔ ko ni angɛrɛ kɛ suma kɔrɔ mais n insister o kuma in kan c'est à dire que parce que m'a dɔn ni fɛn ka teli o y'a fɛn teliman dɔ ye kunufaya kun don quoi kuranna haya don Ala t'a kan sɔsɔ Ala tɔgɔw bɛ yen nɔ hali ni ko ka go Ala b'a kɛ Ala de ye ko bɛɛ kɛ masa ye o c'est à dire que mɔgɔ bɛ ka ko kuntan kɛ Ala la dugukolo sanfɛ a bɛ se ka fiɲɛ tigɛ la seconde 1 ma a t'a tigɛ donc ko bɛɛ kɛ masa de ye Ala ye i b'i da sago fɔ Ala ka dugukolo sanfɛ an bɛ don min na ko bi a t'i faga donc o kɔfɛ tuguni den minnu bɛna bangera mercredi den ka kuranaya de iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in n'i y'a lajɛ mercredi den olu ye dɔnni jiginna ka bɛn mercredi ma dɔnni ɲini bɛ se ka gɛlɛya ma mais n'u ye dɔnni sɔrɔ olu de bɛ se ka kɛ professeur baw ye olu de bɛ se ka kɛ savants ye olu de bɛ se ka kɛ kodɔnna baw ye mais i bɛ taa sɔrɔ a mercredi den caman bɛ yen a ka farikamisɛnnin ka ca o fitinin lora ni kuma bɛ fɔ majorité de bɛ jate mɔgɔ 70 mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 i bɛ taa sɔrɔ nin tɛ kɛ mɔgɔ mun na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kan arabadenw na donc maintenant ni kuma o kuma bɛ fɔ jama de bɛ compter donc maintenant n'i y'a lajɛ n'u y'u ko u ka jiri n'u ka saraka la a bɛ k'i b'a fɔ ni angɛrɛ kɛ suma kɔrɔ karamɔgɔ professeur Sanogo i tɛ ɲɛ ma i ka arabadenw ka jiri n'u ka saraka fɔ an ye wa Sanogo Dukɔrɔ u ka yiri lɛnkɛ sisina ani gunjɛ u ka saraka misi nɔnɔ ani warijɛ garamu 3 ani sɔ kilo 3 mais 3 bɛ fɔ yɔrɔ ni muso don a b'a kɛ 4 ye o kɔfɛ fana tuguni n'i bɛ fɛ den ka kɛ dɔnnibaa sabatilen i bɛ jalamugu jɛman ɲini k'a d'a ma ka fara saraka in kan saraka in bɛ bɔ ka bɛn 14 heures ma seli fana waati mardi den ka saraka o bɛ bɔ ka bɛn midi ma fɛnɛ donc o kɔfɛ fana tuguni den min bɛ n'a bangera alamisa den de dusu ka bon den kanulenw don i bɛ taa sɔrɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ye hali kɛlɛ la u b'a fɔ k'u bɛ muru turu i la ou bien n'u m'i sɔrɔ yɛrɛ ka muru turu la o dimikojugu u b'a fɔ k'u b'u yɛrɛ jogin ka jeliw yɛrɛ la a caman ka teli ka sɔrɔ alamisaden na bon i bɛ taa sɔrɔ alamisaden fana i b'a sɔrɔ la fana mɔgɔ minnu don a kanulen don mais a kanuba caman bɛ yen
u tɛ se ka hɛrɛ k'u ye olu de ka hɛrɛ bɛ na o caman ma fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu sugu ka di baw ye kosɛbɛ u ka di masalamɔgɔw ye fa ni baw ye bon i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛnɛ don mɔgɔw k'a faamu alamisa tɛ kojugu ye parce que an ka seli baraji bɛɛ bɛ yɛlɛn sanfɛ alamisa su o bɛ taa mara kɛsu mun kɔnɔ dɛ a bɛ fɔ o de ma ko el kɛnizu o kɛnizu in a bɛ fɔ o de ma ko el fatiya kɛsu dɔ de ye kɛnizu ye donc dɔnnikɛlaw b'a fɔ minnu ye sirulu kalan olu bɛ sin ka taa n'a ye dalilu sira kan n'o ye nafolo ko kɛnizulu maalu ko nafolo kɛsu i y'a faamu donc maintenant a bɛɛ bɛ taa alamisa donc alamisa den tɛ kojugu mais nin fɔ kun ye i ye n'i ye sɔminɛ yɛrɛ la nin fɔra i ye dɔnniba sɛbɛn dɔ fɛ i ka nasi n'i ka jiri ko k'i ka saraka bɔ a bɛ dɔ bɔ i ka gɛlɛya la mɔgɔ dɔ bɛna fɔ sisan ko non k'ale b'a ka saraka bɔ non i b'i ka nasi n'i ka jiri de ko ka sɔrɔ k'i ka saraka bɔ mɔgɔ tɛ fini don nɔgɔ kan i b'i ko k'i jɛ fɔlɔ ni min ɲɛna n'a ta kɔ ka professeur Adama Sanogo yɔrɔ ɲini i sigilen filɛ nin ye Bamakɔ Kalabankɔrɔ u ye station Total min yɛlɛma ka kɛ station Yara ye Kalabankɔrɔ sugu yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ coyi ni wulili gɛlɛyar'i ma i bɛ nɛgɛjuru ci todunkan na 66 33 33 39 Orange sira fɛ todunkan na Alibi 77 33 33 39 e min jɔ station Yara la Total min yɛlɛmana ka kɛ Yara ye Kalabankɔrɔ sugu kɛrɛfɛ ka ni nɛgɛjuru sira fɛn fɛn wele kalanden setili dɔ b'i kunbɛn ka taa n'i ye karamɔgɔ fɛ yen bisimila u ka kuranɛ haya de hidina sirata almustakima u ka jiri tabanɔgɔ sana baligawili u bɛ dununkɔrɔ jɛma de ɲini saraka la ani fini kilo 3 ani warijɛ garamu 3 ani blokiba complet u bɛ blokiba complet don mardi mercredi jeudi u b'a bɔ jeudi midi wagati u b'a saraka ou bien jeudi 14h u bɛ nin bɛɛ da ɲɔgɔn kan u b'a saraka bɔ k'a di mɔgɔ kelen ma Laurent saraka tɛ mɔgɔ bila la an k'o fɔ dɛ i kana da dɔnni b'a la n'a ye saraka f'i y'a bɔ n'a m'a bɔ a b'a yɛrɛ ni Ala cɛ n'i ye saraka bɔ saraka tɛ mɔgɔ bila i ma tellement que saraka ka di Ala ye seli la a bɛ wajibi an kan parce que a bɛɛ tɛ se ka joli bɔn sanga ni wagati donc seliba kelen san kɔnɔ a bɛ f'i ɲɛna i ka joli bɔn parce que a bɛ don i ni ko cɛ a b'i kuma bɔ ko la donc o kɔfɛ fɛnɛ tuguni den minnu bɛ n'a bangera jumaden caman bɛ yen u ni alamisaden bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na mais différence ni dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na jumaden caman ka ko ni alamisaden ka ko bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na mais différence fitinin b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc maintenant i bɛna ye jumaden olu de ye mɔgɔ ye minnu kunkolo ka gɛlɛn a caman i bɛna ye olu de ye mɔgɔ ye fɛnɛ n'a fɔra sago kara bɛ yan sa olu de ye mɔgɔ fɔlɔ mun bɛ taa lajɛ i bɛ taa sɔrɔ la fɛnɛ mɔgɔw do fɛnɛ tuguni c'est à dire que i bɛ taa sɔrɔ hali tunga fɛ olu de bɛ gɛlɛyabaw sɔrɔ n'Ala ko k'a bɛ hɛrɛ k'u ye Ala bɛ hɛrɛ k'u ye panparan pan u juguw ɲɛna mɔgɔ se k'a kunbɛn mais n'u ko k'u bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ fɛnɛ u bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ panparan pan u tɛ se k'a kunbɛn bon i bɛna ye hali jikansayaw la u caman ka teli ka to o la gɛrɛgɛrɛ kow la u don ka d'a da fɛ gɛrɛgɛrɛ ka teli ka na u ma o de b'a to a bɛ f'i ɲɛna ko juma ka girin an ka fɔlɔ masakɛw kun n'i sera juma ma dɔrɔn u b'a fɔ ko seli mana sɔrɔ k'a bɔ a la hali tuma dɔw la an yɛrɛ fɛ yan ni seli kun bɛnna juma ma faamaw b'a bɔ a ma bon a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na bon o de b'a to a bɛ f'i ɲɛna ko ni masaw lasɔmina dɔnnibaa sɛbɛnw fɛ a bɛ fɔ k'u y'i sɔrɔ ka fini min to i la u b'o fini de saraka fɔlɔ o y'u ka saraka fɔlɔ ye i ye den wolo jumadon i tatɔ jiginiyɔrɔ an lamɛnbaaw ka hakɛ to ka fini min to e muso in na e min taara den bange i b'o fini ninnu fɔlɔ de ni o de ye den ka saraka fɔlɔ ye i ka jiri fɔlɔ i ba ye bisimila n'o o de ma se ka sɔrɔ sa a bɛ bulokiba complet kala ka don juma su ka si dugu mana jɛ juma 11h a bɛ sɔrɔ ka woro jɛman d'a kan n'o ye woro jɛman 100 ye ani woro bilenman 100 donc maintenant a bɛ sɔrɔ k'o saraka juma 11h ou bien ni juma jiginna 14h donc a bɛ sɔrɔ k'a ka jiri ye jumɛn ye jala ladɔn kilebato jiri ani jalaninba donc maintenant u ka kuranaya de sirata lezina an amta alehim donc n'u y'o sɔrɔ k'o kɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ ko ni mɔgɔ ta ka bɔ dibi la k'a bila yelen na karamɔgɔ professeur Sanogo n b'i ka o kuma sɔn ji la k'a fɔ n dara la k'e ye dɔnnibaa yɛrɛ yɛrɛ Ala ye min d'i ma kun n'i la nanzaraw fɛ yen komi anw bɛ taa formation na ye n'olu ka juma bɛnna kalo tile 13 ma n'u ko ko vendredi 13 hali u nanzara jamana président si tɛ maa reçoit o don vendredi 13 n b'o fɔ k'i ka kuma sɔn ji la juma ka girin Sanogo alhamdulilayi rabbil alamin i bɛ kan bɔ fili la koyi samedi n'o ye don laban ye sibiri samedi de ye doma fila ye mercredi n'a ye diya i b'a fɔ o fana ye doma fila ye
mais samedi ye doma fila mun ka girin ni ye samedi den lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ni ko kelen sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fila ye n'u ye muso kelen sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fila ye n'u ye mobili kelen sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fila ye hali n'u ye tɔɔrɔfɛn kelen sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fila ye n'u tununa siɲɛ kelen u bɛ tunu siɲɛ fila n'u ye jara kelen sɔrɔ u bɛ jara fila sɔrɔ n'u ye tarawele kelen sɔrɔ u bɛ tarawele fila sɔrɔ donc u ka ko bɛɛ bɛ répété mais i bɛ taa sɔrɔ la den kanunen i bɛ den minnu ye n'u ye cɛjugu don hali n'u kɛra cɛjugu sarama na u jelima ka di i bɛ taa sɔrɔ la n'u ye dɔrɔn depuis u den dolomaw don quoi i bɛ taa sɔrɔ la olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ hôtesse kɔnɔna mɔgɔw ye minnu bɛ serveuse kɛ hali magi kɔnɔna la den jelimandiw don i bɛ taa sɔrɔ la olu de ye caman bɛ se ka kɛ musiciens fana ye i bɛ taa sɔrɔ la olu caman fana bɛ se ka kɛ c'est à dire que journalistes fana ye c'est à dire que professeur jɔ tew ne yɛrɛ sibirila den Allahu akbar ne yɛrɛ sibirila den donc u bɛ se ka kɛ mɔgɔ la kumakɛlaw ye donc maintenant o kɔfɛ fana tuguni o sibiridenw fana mɔgɔw do fana tuguni c'est à dire que ni u lajɛ dɔrɔn nisɔndiya dan y'a ye Ala bɛ se ka hɛrɛ s'u ma diɲɛ ka d'u ye fana diɲɛ ka di bɛɛ mais bolofa b'u ta kan donc maintenant i bɛ taa sɔrɔ la pour que u ka se ka lafiya dɔnnibaga sɛbɛnw ye mun fɔ olu ka kuranaya de a ka yiri liman dubi alayhim wala dɔɔlin u ka dire gele ani seretoro ani diliki karamɔgɔ siginin ka nin yɔrɔ in ne yɛrɛ i kan bɛ ne ma gele seretoro ani diliki warijɛ garamu 3 woro jama 100 ani woro bilenman 100 i bɛ sigaro kilo 3 ɲini ka tila tuguni ka kɔgɔ kilo 3 ɲini ni cɛ don ni muso don a b'a kɛ 4 ye hali koli la muso bɛ koko 4 de kɛ cɛw bɛ koko 3 kɛ n'i b'i ka saraka bɔ koli don tɛ mais saraka bɔ don bɛ yen donc maintenant i b'i ka saraka bɔ ka bɛn samedi 16h ma ou bien 17h n'o kɛra n'o kɛra a bɛ k'i b'a fɔ ni angɛrɛ kɛ suma kɔrɔ c'est à dire que n bɛna yɔrɔ dɔ fɔ dɔ sigilen kamana bɛ gilan sa k'ale ba tɛ ale fa tɛ k'ale t'a dɔn a bɛna kɛ cogoya min na dɔ bɛna tɔmato ka daminɛ tɛnɛn fo dimanche e b'i ko i b'i ko nasi n'o jiri de la o kɔfɛ e bɛ sɔrɔ ka saraka kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ n'o ye kami ye Laurent kuma man ɲi kuma man ɲi c'est à dire que n bɛna mun f'i ɲɛna dɔ delila ka ne wele tunga fɛ k'a ye kaso kɛ n y'a ɲininka n ko don jumɛn don a ko vendredi n ko jumaden ka jiri fura a masa ye gindo dɔ bɛ yen n y'a fɔ a ba ɲɛna ba y'a kɛ dɔrɔn ka bila ka taa d'a ma a bɔra kaso la a ko dɔ de ye dɔrɔgu ta ka bila ale kan a tama min a ma bɔ san 5 a bɛ kaso la a diɲɛ dɔnniba bɛɛ yala mais a ka kori jiri ne y'a d'a ma a y'a bɔ dibi la Laurent o ye fɛn mun kɛ ne ye Mali la Bamakɔ a ma dogo ciment tonne 7 ne ka so jɔ la sen nɔ olu de y'a kɛ ne ye k'a jɔ ka ban pewu Laurent adamaden n'i ko i bɛ ko dɔn kodɔnna wɛrɛw bɛ yen an bɛ bonyamasegin kɛ an karamɔgɔw ye ka bonyamasegin kɛ an karamɔgɔw ye olu de sɔnna k'an sɔn dɔnni na an y'an nafa an ye mɔgɔ wɛrɛw nafa n'a ye an bɛ waso n'o de ye parce que waso dɔw bɛ yen nafa juguman tɛ wa ma bi n'i ma tɛra bi ka fa disi Ala yɛrɛ y'o fɔ kira ɲɛna a ko Mamadu ne ye fɛn min kɛ a fɔ waso tɛ n'i ye fatiya dɔn i b'i sɛmɛ fatiya la hakɛto b'o la sɔli ala Muhammadin. Jɔnni nana bugun bɔ anw ɲɛ la jɔnni nana nakunu ka bɔ sinɔgɔ la dɔnni yɛrɛ kɔnɔna na denmisɛnnin fitinin funankɛni k'a karamɔgɔ bonya a ma deli k'a karamɔgɔ muso ɲini a ma karamɔgɔ den ɲini ka ɲɔ susu karamɔgɔ muso ye ka minɛnɔgɔw ko a ye o m'a bali a ka hadisaw n'a ka kuranɛw kalanni na karamɔgɔ fɛnɛ sinna ka dɔnni bɛɛ cɛ k'a di professeur Adama Sanogo ma Sanogo dugara dɔnni bɔraw fɛ o Sanogo la a bilahi n b'a tariki dɔn Adama Sanogo e ka ne lamɛn dɔɔnin dɛ Sanogo bɔra jɔnni na tariki animateur de Laurent Jacques radio Dunuya Sikaso Sanogolakaw bɔra dinga de la dinga bɔra min a bɔra Yemeni de nka Yemeni ye 2 ye dɛ Yemen du Nord Yemen du Sud a bɔra yɔrɔ jumɛn na o 2 la dɛ a bɔra Yemen du Nord de la o capitale de Sanaha Sanahakaw de kɛra Sanogolakaw ye dɔnnibaw do ayiwa nin tɛ baasi ye hali bi n b'a yira an lamɛnbaaw la k'an ni professeur Adama Sanogo an bɛ ɲɔgɔn bolo professeur Adama Sanogo sigiyɔrɔ in de bɛnnen don Kalabankɔrɔ ma Suguni kɛrɛfɛ tɛ Coyi u ye station Total min yɛlɛma ka kɛ station Yara ye a ka nɛgɛjuru sira Malitel 66 33 33 39 Orange sira
77 33 33 39. Ayiwa karamɔgɔ professeur Sanogo nin tɛ baasi ye n b'a fɛ k'i ɲininka sabu n y'o f'i ye n ko ni n ye dɔnnibaa sɔrɔ ɲɛkɔrɔ n t'i bila fo lamɛnbaaw malidenw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u ka lafiya sɔrɔ ne ko i bɛ bana furakɛ wa ni i bɛ bana furakɛ yanni k'an jaabi n y'a fɔ ka hami dɔ de to n na sunkalo ye kalo belebele de ye Ala ka kalo belebele don maa caman bɛ yen ni sunkalo in jɔra nin cogoya la tan degun caman de b'u kan u b'a fɛ ka Ala ka faridaw timɛ nka a se t'u ye farikolo kɛnɛya la o la sa n b'i ɲininka e bɛ se ka mumuni cɛman n'a musoman dɛmɛ cogo di bana sira fɛ n'i bɛ bana furakɛ o tuma n b'a fɛ k'i ɲininka o la. Alhamdulillah rabbil alamin n ko Laurent an lamɛnbagaw bɛ fayida sɔrɔ bi n bɛ mun f'i ɲɛna kitabu dɔ de jɔrɔ bɛ kɛnɛ la tuma bɛɛ kitabu min n'u b'a wele El Istidadu Yawmal Miyad ko i ye mun kɛ k'i ka lahara préparer o kitabu kɔnɔna la yu'minu billahi wa nafal muslim ko minnu limaniyara Ala la wa tilala ka silamɛw nafa u tilala k'u hadamaden ɲɔgɔnw nafa an b'o o baara de la. Karamɔgɔ yanni an ka don sunkalo kɔnɔna na ɲininkali dɔ sina ka jigin kɔnɔ ten sabu ne yɛrɛ ye sibiriden ye e ye ne ka yiriw fɔ n ye i ye n ka saraka fɔ n ye ni ne tɛ se nin kɛcogo la n t'a bɔcogo dɔn ne ko n bɛ se ka s'i ma i k'an dɛmɛ k'a baara kɛ n ye wa k'an bilasira k'a yiri ɲini k'a di yan sabu caman tɛ yiri ninnu yɛrɛ dɔn n'i bɛ se k'o kɛ n ye i b'o kɛ n ye musaka min na ni n bɛ se ka dɔ dɔn o la sabu i y'a fɔ caman b'i ka yiri mɛn dɛ caman b'a ka sarakaw mɛn yala u bɛna se k'a bɔ wa n'u sera e ma e bɛ se k'a bɔ wa i b'a bɔ cogo di i b'a bɔ ni musaka jumɛn ye. Laurent n y'o de f'i ɲɛna n ko yu'minu billahi wa nafal muslim c'est à dire que minnu limaniyara maliyɛn dɔw bɛ gɛlɛya fɛ n'i m'a fɔ 10,000 1,000,000 u ka sɔrɔ ka kasi ka na ka sɔrɔ ka fɔ i k'a to 200 la o tɛ da la mais n bɛ ka mun f'i ɲɛna a fɔra ko dɔnnibagaw de Alakira Mamadu Cɛntabaga ni sunkalo in kɔnɔ m'a di mɔgɔ na sisan bɛɛ ka taa minɛ ni sunkalo banna mɔgɔ caman bɛ nimisa dɛ. I wolola don o don ni y'i wolo don fɔ dɔrɔn i bɛ taa yiri labɛnnen n'a saraka bi i b'a musakaw bɔ k'a saraka. Laurent o ye hinɛ ye nin sunkalo ba in kama dɔnni kɛra ne nana sɔrɔ dɔnni ye Bamakɔ yan pinpiri pɔnpɔrɔ de ye mais n'i sera anw fɛ Sikaso i b'a dɔn ko dɔnni tɛ piri pɔnpɔrɔ ye musokɔrɔbaninw de bɛ yan nɔ n'u y'a kuru ka d'i ma n'i sera Danjeliso n'u ko tikilisi a tɛ wuli n'i nana Farakala n'u ko tikilisi a tɛ wuli parce que u b'a dɔn barika bɛ yen Laurent fɛn bɛɛ barika de ni maa o maa ye nin ta a bɛ kɛ i b'a fɔ ni sɛgɛ ka taa kɛ golo kan quoi i bɛ sanuya de ka garisɛgɛ sɔrɔ ka se i ka ɲinifɛnw ma a kɛ to b'o la sɔli ala Muhamɛdi i ye ɲininkali kɛ bana la n y'o f'i ɲɛna kuma daminɛ la n'a t'a dɔn a y'a dɔnbagaw ɲininka Laurent ne ye Sikaso ka d'origine de ye Sikaso ye jiritu dugu de o n'i ko lale Sikaso musokɔrɔba b'a gindo f'i ye n'i ko kira da u b'a f'i ye n'i ko dawandɔ u b'a f'i ye n'i y'o bila n'i ko cɛgana fisiki u b'o gindo f'i ye u bɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn kɛ n'i ko yiriba den a bɛ fɛn jumɛn kɛ u b'a f'i ɲɛna n'i ko farakoloci o bɛ fɛn jumɛn u b'a f'i ɲɛna n'i ye nin ne nin fara ɲɔgɔn kan a bɛ mun jaabi di Laurent olu tun bɛ banaw furakɛ ka musow lajigin o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ yen n'i y'a dɔn fɛn bɛɛ yiri yɛrɛ hali i bɛ furakisɛ minnu ta a ba yɛlɛmalen de ye jiri ye jiri ye jiri dɔnni de ye jiri ye composition de n'i y'a dɔn dɔrɔn i bɛ se ka se i ka ɲinifɛn ma bana min bɛ ne b'a furakɛ an bɛ furudimi ta sunkalo in kɔnɔ furudimi bɛ mɔgɔw sɛgɛn Laurent nanzaraw de b'a an tɛ nanzara docteur ye mais nanzaraw de b'a fɔ ko estomac dɔw b'a fɔ gastralgie parce que c'est des problèmes gastriques dɔw b'a wele ulcère i ye bamanankan faamu furu de cakɛden min bɛ dumuni bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma ni furu birintibila o bɛ na ni furudimi ye ni jeli bɔra furu la o bɛ na ni furudimi ye ni kɔngɔ ye furu minɛ ka se degré dɔ la ni jeli b'a la a bɛ furu sɛgɛn bon furu ye cakɛden de dumuni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la ale b'a bayɛlɛma kunnakunnaji bɛ tɔni furu kan ka dumuni bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma mun kan ka taa banakɔtaga la o bɛ taa mun kan ka taa joli la o bɛ taa mun kan ka taa ɲɛgɛn na o bɛ taa bon ni furu ta ka baara ka a kɛcogo la Laurent o bɛ se ka wolo bana la bana min bɛ ni sigilen tana ye parce que ni furudimi minɛ kuma dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛ bana bɛɛ ɲɔgɔn wele la professeur ngo ni furudimi y'i minɛ f'a bɛ k'i ɲɛna ko maaw y'i bon k'i dabali
parce que a bɛ bana b'i fan kelen minɛ i t'a dɔn sɔnkuna de bɛ ne la wa kunna de bɛ ne la wa sɔnkuna de bɛ ne la wa n'i ye nemurukun don n'i yɛrɛ faralen n'i ye foronto dun n'i yɛrɛ faralen Laurent ne ka furudimi fura 72 heures n'i ye foronto dun i bɛ foronto dun biji la arachide ma n'a ma kɛ i k'a fɔ ma tu n tɛ kuma arajo la bilen furudimi fura tile 3 tile 3 i bɛ foronto dun i ko foronto dun kɔnɔni Laurent an bɛna mun f'i ye n y'o de f'i ɲɛna sisan n ko jiri ye composition de n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a b'a jaabi di sunkalo bonya kama n bɛn'o di mɔgɔw ma n'an bɔra antenne na mɔgɔw ka taa minɛ o kɔfɛ fɛnɛ tuguni i ye bana wɛrɛ ɲininkali kɛ ngima ko musow degunnen don bana dɔ la bana min don professeur hali ne yɛrɛ bɛ hakɛto ɲini e fɛ sabu i ye maaba de ye Ala ka maaden i bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ a fɔ ka go dɛ bana dogolen don ko lɛminɛnpo a bɛ balakaw tɔɔrɔ kosɛbɛ a bɛ falakaw tɔɔrɔ kosɛbɛ bana bɛɛ na fɔcogo t'a la bana dun ye fɛn n'i m'a yala jagofɛn de don sanbaga ti sɔrɔ a la dɛ ne ko lɛminɛnpo degun bɛ maa minnu ka professeur i bɛ se ka don u jigi kɔrɔ nin sunkalo in na wa a bɛ fɔ de ma ko les maladies MST les maladies sexuellement transmissibles ou bien les infections sexuellement transmissibles donc maintenant n'i ye o bana lajɛ lɛminɛnpo ye bana de ye bana mun don bana in cɛ ka jugu a daminɛ cɛman ye a cɛmancɛ cɛman ye a laban cɛman ye n'i ye lɛminɛnpo ta k'a lajɛ ni lɛminɛnpo juguyara mɔgɔ la o de bɛ dɔw nɛ minɛ k'a bilen ka da ci bila dɔw la o kɔfɛ fɛnɛ tuguni ka dakasɔ bɔ damatɛmɛ bila dɔw la o kɔ parce que kɔnɔnajeli de don n'a sera yɔrɔ dɔ la lamɛnbagaw k'a kɛ to komi an bɛ donba la an bɛ wagati ba barikama na n'o ye sunkalo ye lamɛnbaga bɛɛ bɛna faamu mun don n'a b'i la ni mɔgɔ bɛ ko fu kelen na a b'i minɛ o de y'a to u y'a fɔ ko maladie MST don sexuellement transmissible don o kɔrɔ ye jumɛn c'est à dire que n'a bɛ cɛ la dɔrɔn a bɛ muso la a bɛ sɔrɔ gɛrɛɲɔgɔnna fɛnɛ fɛ bon n'a bɛ ko fu kelen na a bɛ ɲɛnama hali n'a bɛ fini kelen don a bɛ ɲɛnama bon n'a b'i la fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ ale de bɛ dɔw minɛ i b'a lamɛnbagaw k'a kɛ to a bɛ dugukɔrɔ kasabɔ bila dɔw la komi bana don fo explication ka di bɛɛ k'i ta fan dɔn an b'o fura di 72 heures maintenant ni i furulen don i ni cɛ de bɛ furakɛ et puis mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen mɔgɔw farila bana cogoya tɛ kelen ye Laurent dɔ bɛ se ka paracetamol ni plaquette kelen ta bana dɔ kama o t'o ta nɔgɔya f'a ka doliprane de ta parce que mɔgɔw farikolo tɛ kelen o réaction kɛcogow tɛ kelen ye donc a dɔw la an bɛ se ka sachet 2 prescrire dɔw kun ou bien an bɛ se ka 3 fɔ dɔw ɲɛna donc maintenant n'i y'a ta à partir de 72 heures fura ɲɛnama i b'a nɔ ye sa i b'a nɔ ye fura ɲɛnama kɔni n'i y'a ta tile 3 i b'a nɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na donc n'i continue n'o ye o b'i furakɛ parce que Laurent fɛn mun jɔrɔ bɛ Mali la bi mun n'o f'i ɲɛna Maliyɛn bɛ critique de fɛ trop f'i k'a fɔ ko bɛɛ ta ye nkalon ye e ta ye tiɲɛ ye mais diɲɛ tɛmɛna nin étape kan hali critique kɛla n'i ye critique kɛ ka ɲɛ sɔrɔ i bɛ critique de b'i lagosi critique de ye kɔrɔmatigɛli ye o de b'i kɔrɔmatigɛli n'i y'a kɛ ka fɛn sɔrɔ o de kelen bɛ tila k'i lagosi i tɛ sa fiyewu fo dɔ ka bila i la donc o kɔnɔna la n bɛ mun fɔ i ɲɛna ni mɔgɔ ye nin kɛ i bɛ nɔ ye nin na a kɛ to bolo sɔli ala Muhamɛdin ayiwa professeur Sanogo hali bi bana hukumu kɔnɔna la nin dɔrɔn tɛ adamaden ka bana ye aw ye dɔnnibaaw ye Ala y'a nɔrɔ dɔ de tigɛ k'a di aw ma k'o kɛ dɔnni ye aw bolo k'aw ka musilimuw jigi tugu professeur bana wɛrɛ bɛ o ka jugu o kɛn bɛ ka maaw kɔnɔnafili dɛ koko kɛn bɛ ka dankari kɛ an na surtout maa minnu ka baara ye sigilen i n'a fɔ chauffeurs ni tailleurs hali anw radio baarakɛlaw maa minnu ka baara ye sigili baara ye kɔnɔja banbali a dɔw bɛ yen ni maa miiri ko nkalon man di Ala ye n b'a fɔ ko n'u tɛ sɔrɔ bo gɔngɔn bɛɛ b'u nɔfɛ Ala ni kɔnɔja fɛ professeur i bɛ se ka kokotɔw jigi tugu sunkalo in na wa n'i ye san kalo 12 mɔgɔ b'a fɔ koko bɛ na an bɛ koko furakɛ n bɛna mun f'i ɲɛna koko ye bawulenkan de ye siya dɔw de bɛ Ivoire bawule olu de b'a fɔ ko koko mais anw b'a fɔ kɔnɔja damatɛmɛ ou bien kɔbɔ parce que n'a juguyara a bɛna sigi kɔbɔ kan donc maintenant n'i ye koko lajɛ nanzaraw de b'a fɔ ko hémorroïde donc maintenant koko la manifestation caman b'a la a taamasiyɛn fɔlɔ a bɛ dɔw kunkolo dimi dɔw ɲɛkisɛ bɛ minɛ ka bilen a b'u wɔɲɛ fɛnɛ o kɔfɛ a bɛ dɔw kɔnɔ minɛ ka ja tile 2 tile 3 tile 4 i bɛ tɛ ɲɛgɛnataga sɔrɔ i bɛ mun sɔrɔ o fana bɛ tigɛ ka kɛ fiɲɛ ye ka tigɛ tigɛ i b'a fɔ ba bojala ou bien saga bojala a bɛ dɔw fari minɛ ka don ɲɔgɔn ko ni bere kɛ k'u gosi a bɛ dɔw sentigɛ kɔnɔna minɛ ka kalaya o kɔfɛ fɛnɛ tuguni a bɛ taa sigi facteur 2 kan hémorroïde interne hémorroïde externe n'o ye koko sokɔnɔna ta ye
ani kɛnɛmana ta cɛman t'a la musoman t'a la bon i bɛna n'o kɛra a dɔw bɛ bɔlɔ bɔ a bɔlɔ bɔcogo ka ca i bɔn'a faamu bɔlɔ dɔw bɛ bɔ fitinin dɔw bɛ bɔ a bɛ kɛ kunbaya fo bɛ taa fo dɔw bɛ opéré bon o kɔfɛ fɛnɛ tuguni o koko in na a dɔw la dɔw bɛ t'u tɔn k'u tɔn fo ɲari bɛ bɔ ou bien joli bɛ bɔ o y'a sɔrɔ a sera a phase finale dɔ ma donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ kisi o ma ni koko b'i la koko fura 72 heures a bɛ n bolo n'i y'a sɔrɔ lora u bɛ yɛrɛ wele ka ne barika da u b'i wele ka ne barika da parce que dɔnni tɛ dɔrɔn ka wuli sɔgɔma dɔrɔn k'i ɲɛ ko dɔrɔn k'i fili k'a don a la o n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ mɔgɔw de lafili e k'a ɲɛɲini ba ye n'i y'a ɲɛɲini tiɲɛ don mɔgɔ bɛ bali dɔnfɛn na mais fɛn ɲuman di dɔnfɛn na dɛ donc an y'o de dɔn an y'an sigi maakɔrɔw kɛrɛfɛ o y'an bila dɔrɔn an tɛ mɔgɔkɔrɔba ye denmisɛnnin tɛ kɛ k'o ɲuman maakɔrɔba dɛgɛ nɔ ni donc Ala ye dɔnni mun kalifa na an bɛ ka mɔgɔw lawasa n'o de ye professeur hali bi furu caman tiɲɛna sokɔnɔnaw goyara suw kunnayara somɔgɔyaw tiɲɛna ka da mun kan dilankana lamɛnbaaw ka hakɛ to kulusijala gosi n'a ye cɛbakɔrɔ sɔrɔ i muso bɛ tigɛ i la n'i muso tigɛra i denw bɛ tigɛ i la i furuɲɔgɔnw bɛ tigɛ i la i yɛrɛ kuma sululen don i tɛ se ka kuma dɔw hakili bɛ sanfɛla la tuma min na e bɛ hali baarakɛyɔrɔ ye hakili b'i ka dugumala la kulusijala gosi man ɲi dɛ professeur n'i sera ka fura sɔrɔ o la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hali nanzarabilenw na professeur n'a sɔrɔ kulusijala gosi ka se ka denbayaw diya ka suw diya ka sokɔnɔnaw kalaya ka yɛlɛɲuw caya ne m'o f'i ye ko n'i ye muso ye dɔnkilida la sɔgɔmada joona fɛ dɔrɔn c'est que su diyara yala kulusijala gosi o fura b'i bolo a la wa baro bɛ ne kɔni ko fura t'a la baro bɛ an ka baro kɛ n t'i to yen bi dɛ n bɛ mun f'i ye Laurent nanzara b'a fɔ ko dysfonctionnement sexuel mais n'i y'ale lajɛ a sigilen bɛ facteur caman kan dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma ko éjaculation précoce dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko prématuré dɔw b'a fɔ n'i t'a dɔn u b'a fɔ ko dunugɔrɔni bamananw an b'o fɔ mais Laurent i bɛna a lajɛ dɔw bɛ yen nɔ fanga b'u la u ka kɛnɛ an lamɛnbagaw k'a kɛ to hakɛto bɛ kuma in kan mais i bɛna sɔrɔ c'est à dire que n'u nana dɔrɔn ni kɔmuso kunkolo mun dɔrɔn u tilalen est ce que hali ne professeur m'a fɔ i na k'i ka na i kan ka na dɛ ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ i kan k'o sababu ɲini dɛ est ce que i kan k'i ban k'i sigi n'o ye bon o kɔfɛ fɛnɛ tuguni dɔw bɛ yen u bɛ wuli mais a kolo man gɛlɛn mais i bɛ taa sɔrɔ ni fila bɛɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen na an b'o furakɛ dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ ma ko mɔtɛri kolo i b'a don ka taa kɔrɔ i b'a don ka taa tilebi i b'a don ka taa ban i bɛ taa n'a ye baba a tɛ wuli n'o ye jakuma tɛ ɲinɛ minɛ an b'o furakɛ i b'o furakɛ n b'o furakɛ Laurent n bɛ mun f'i ɲɛna n bɛ mɔgɔ 5 ta n bɛ fura d'o tigi ma bisabililayi mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ soli ka dɔ sini mais fura ma parce que cɛ a bana la f'a k'a ɲɛ walawala mɔgɔw k'u ta fan dɔn i bɛ taa sɔrɔ la dɔ bɛ yen éjaculation précoce dɔrɔn de bolo an bɛ fura dɔ ma a ka teli mais i bɛ taa sɔrɔ la sisan facteur wɛrɛw bɛ bana in jukɔrɔ sinon fɔlɔ an ka maakɔrɔw il y a des vieux octogénaires qui sont entre 80 et 90 ans. Ils n'ont pas de problème de cette maladie. C'est-à-dire que problème tout là. Maintenant, tu as 90 ans là. Problème tout là. Où nous on dit que ça bisabanduru ka binani. Mais si ça, an ka dumuni, an ka alimentation, ani si ça aramadenya yɛrɛ bɛ ka jafo. C'est-à-dire que mɔgɔw bɛ ka problème sɔrɔ kabako do quoi. N'i y'an ka maabakɔrɔw lawuli sisan k'a fɔ ko nin ko bɛ yen dɔrɔn u bɛ fɔ k'u bɛ t'u da quoi. K'u bɛ t'u da c'est-à-dire que u bɛ dali kanu ni wulili ye. Parce que u tɛ se ka da la ko nin bɛ kɛ. Parce que cɛ tun bɛ disi gosi n'o de. I ye bamanan faamu donc maintenant o fura teliman ne b'a fɔ de ma ko cɛmanninw cɛɲɔgɔn c'est-à-dire que cɛmanninw cɛ. N'i y'a d'i ma à partir de 72 heures ka taa se une semaine ma i b'a nɔ ye dɔw ka traitement bɛ se ka taa fɔ 15 jours la parce que i tɛ denmisɛnnin ka cɛya bana ye fiyewu ni bana dɔ de t'a kɔrɔ donc an b'a essayer ka bɛn a kan ka furakɛ e ma ye yɛrɛ ko k'e ma da la k'a bɛ sɔrɔ a telima de bɛ ne bolo u b'a jaabi f'i ɲɛna ne de ko ten mɔgɔ 5 fɔlɔ min bɛ don sini u b'a jaabi ye awɔ u bɛ tila ka kuma fɛnɛ hakɛto b'o la sɔli ala muhamɛdin o kuma man ca o kɔfɛ dɔ fana bɛ yen an b'a fɔ ma ko oligo-spermie. On parle de oligo-spermie lorsqu'il y a azo-spermie. Nous, problème de spermicide de la wadi tient bana.
n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'u ye analyse k'i ye spermogramme k'a fɔ lawaji tiɲɛnen don ou bien a taux ma dafa n'i nana ne fɛ yen lawaji tiɲɛ fura gindo bɛ ne bolo m'a d'i ma an ka fɔlɔ maakɔrɔw tun b'a d'i ma n'a dir'i ma i bɛ den sɔrɔ mais mɔgɔ dɔw de nana nin bɛɛ k'an bolo c'est pas vrai mais ne fana bɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔw la minnu yɛrɛ ko dɔnni tɛ tiɲɛ u ka na sisan ne mɔgɔ b'o la. Professeur i da sera o n ka o ɲininkali in de ma tun b'a fɛ k'i ɲininka yala k'i to i ka baara in kɔnɔna na k'i to i ka jigitugu in kɔnɔna la maaw seginna ka na i ma ko jɔnko professeur nana n ye n ka bana f'i ye n ye n ka hami f'i ye moriya ni dɔnni kɔnɔna la ne mago ɲɛna walima maaw nana professeur tiɲɛ na i ye fura di ne ma ne ka bana ma ban i ye dalilu in kɛ ne mago ma ɲa yala maaw ser'i ma k'o fɔ wa. Laurent n y'o f'i ɲɛna n'i ko professeur Adama Sanogo i b'a fɔ farafin jiri dɔnba n'i bɔra yan nɔ ka taa parcelle unité 17 pharmacie Yacine Dakar Sénégal pharmacie Yacine na ne professeur Adama Mankutu bɛ Mankutu la n'i y'o bila ka na Côte d'Ivoire Kumasi vers pharmacie Kayira o kelen don n'i donna Bobo o kelen don ne yɛrɛ tɛ sigi dugu in kɔnɔ sunkalo bɛna kɛ parce que munna mɔgɔ i b'i fa jamana fɛ sanga dɔ la i bɛ na i ka denbayaw b'i kɔ mun y'o kɛ ne ka jiri dɔn minnu y'o fɔ kuma man ɲi o baden bɛ e ne seere o la o bɛ yan u lamɛn. Salamu alaikum. Tiɲɛ na ne nana professeur Adama fɛ ne nana wusulan ta ka taa essayer tiɲɛ na a ye ne mago ɲɛnabɔ yɛrɛ m'a fo danti foli min na ne ye fɛn min ye wusulan in na ne tɛ se k'a fɔ ala Adama yɛrɛ ɲɛna ne kɔni bɛ min fɔ alisilamɛw ye u kana Adama ka fɛnw lajɛ fɛn min b'a la u yɛrɛ de bɛ se k'a ɲɛfɔ sinon mɔgɔ si tɛ se k'a ɲɛfɔ ni u yɛrɛ tɛ. Ne yɛrɛ kɔni filɛ nin ye ne ye tailleur de ye ne ye finikalala de ye ne ka foli don. sisan a ye i yɛrɛ wusulan ta a ye nafa min ye e yɛrɛ bɛ se ka dɔ ta. Assalamu alaikum jama silamɛ professeur Adama ka wusulan in kɔni ne kɔni bɛ wusulan in dɔn cogo min a ka ɲi bil haki yɛrɛ de don sabula ne bɛna ta don min na o y'a sɔrɔ cogoya foyi tun tɛ ne yɛrɛ bolo min n'a ta wari min na n y'o juru yɛrɛ ta n terikɛ de y'a wari envoyé ma ne nana ka na wusulan in ta a don ni bi cɛ tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi rabbil alamina. Bonsoir. Vraiment n bɛna kuma min fɔ professeur Adama Sanogo o ye karamɔgɔ ɲuman ye ka da min kan n cousin dɔ ka mariage kun bɛna tiɲɛ a sen fɛ mankan cayara takasegin cayara mais ala ni Adama Sanogo o sera ka ko basigi an b'a Adama Sanogo an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i Sanogo bi i Sanogo sini. Assalamu alaikum alja islami wallahi hay Adama Sanogo bara ay mandan ci kala alfa beri jati malera woro en karga cinne si bara parce que man na fo ke ma ko huwe 2013 ay kaga do ay duga woni 7 dendi wallahi bara ay duara na fa jati parce que ay manda sade ke ko koira saradio kaare madam aydam saradio kur a hisege hala bori wallahi bara ay manda wala e kolli bara fa boy jati hala bori ga kuna e 7 dendi jeyduga hali mareyda ay duari jerfu jati parce que jeyduga hali mareydi jerfu na hune be na fe wallahi a jein kanteri ko no moya ka joado se vende ko na parce que kagar ka akoy Sénégal ay cioga arena kay dirisa go kayna ga gone ay ka inshallah wodi ay duara kaydo jati parce que handu injeri kay dam yerone bitkidire urondara jambe jangu sadi ay te sin karga ma futu ko en ko tala mo ama gaydi gargere ko tala amano ganda de islam tere kur alomur ko tala mo tonton ga bayre di ben ko en amakono nyemuso yoro galera mamage nya nyere jena sebe ngo ka sebe ni uma on ngai be na shi be se ga chura ta ni edara ni sebe ne fola da ya di de muso ma wa ayo ale ba mu ne ale ba mu ne ale ko ni me chela bara ola o nande nyera o de koso ngumbi sege sida kana ni ndanyere ese satu okay nga be wala ye sabo a chesire gunya aka ko be tabolo mi ga ko do o tewa usa ga nyafa yero no ga di usa ga do fa ko la ge
ka dɔ fɔ a ko la ni i bɛ se ka ladiɲɛ mun fɔ an ɲɛna. Ne bisimilahi rahmani rahim ne kɔni bɛ hadama fɛ yan nɔ hadama sanogo ne y'a kɛ sɛbɛ ta san 2 ɲinan ye sɛbɛ kɔni namari t'a la mɔgɔ min n'a y'i diya a ta n'a y'i diya a to yen ne b'o fɔ segu de nka n bɛ yan nɔ sɛbɛ kɔni ne ye jɔyɔrɔ yɛrɛ a la musalaka t'a la. mais sɛbɛn in na o kɔfɛ i ye ne wolodon nasi min ta o fana kan yan. n ye wolodon nasi fana ta don a don a ma wari min nana dɛ a y'a 2 bɛɛ ta k'a nina de. i ye jɔyɔrɔ y'ale la. i ye jɔyɔrɔ ye wolodon nasi la. ok o diyara n ye. merci. non fura in ka ɲi parce que ne y'a tali min kɛ vraiment n yɛrɛ y'a senti yɛrɛ yɛrɛ de a ye baara min kɛ n yɛrɛ farikolo la n b'a dɔn. fura jumɛn don. a bɛ mɔgɔ fanga dɔgɔya ta. fanga dɔgɔya fana don. awɔ. mais n'i y'a ta a ka ɲi yan. a ka ɲi yɛrɛ de. tiɲɛ yɛrɛ la n yɛrɛ sira yɛrɛ non a sira jɔlen yɛrɛ de. mais i ye jɔn ala fɔ. n ye jɔn ala. nin tɛ baasi ye an b'a ɲini an lamɛnbaaw fɛ hali bi an ni professeur Adama Sanogo de bɛ ɲɔgɔn bolo ala ye dɔnni kalifa dɔnnibaba min na funɛnkɛni fitinin n'a y'i ɲɔngiri k'i da dugu ma karamɔgɔw k'u pa k'u co a kan k'a tereke walasa k'u kɔnɔna dalilu sɔrɔ ka diɲɛ minɛ n'a ye ka maaw jigi tugu o professeur Adama Sanogo de b'an bolo bi sigiyɔrɔ in bɛnnen don Kalabankɔrɔ ma Bamakɔ Suguni yɛrɛ kɛrɛfɛ u ye station Total min yɛlɛma ka kɛ station Yara ye hali n'i ma so yɛrɛ ɲini e k'i jɔ station in kɔnɔna la dɔrɔn i ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira 2 fɛ n bɛna min di aw ma Malitel 66 33 33 39 walima Orange 77 33 33 39 baara banna professeur hali bi an bɛ ɲɔgɔn na n yɛrɛ ɲɛ b'a la i se ka na sa i wɔsira an kan t'i to yen sabu maaw bɛ ka nafa min sɔrɔ an ka baro in na ni ne yɛrɛ y'i bila maaw b'a fɔ ko Lora i ye duman tigɛ an na dɛ professeur ne ko i bɛ moriya kɛ wa. alhamdulilayi rabbil alamin o ye sokɔnɔfɛn de ye. Allahu akbar. n y'o de f'i ɲɛna n ko dɔnni ye suguya caman de ye kɛnɛmana dɔnni ni sokɔnɔna dɔnni o de ye sokɔnɔna dɔnni de ye moriya ye mais bi Lora n'i ko k'i bɛ moriya kuma fɔ ni min farati dɔ bɛ sin k'a ka arajo bɔ a la ten taki tellement que mɔgɔw sɛgɛnna tellement que mɔgɔw t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min na u bɛ t'u jan yɔrɔ min na bilen donc n bɛ mun f'i ɲɛna ne yɛrɛ ye Ala ka gɛrɛbu de ye Ala ka morikɛ de ne ye dalilu bɛ yen hali ni ko ka go Ala n'i y'a fɔ Ala bɛ sɔn Ala ni a ka jɔn cɛla bɛ i b'a fɔ jeli n'a matigi n'i kulela a la c'est à dire que matigi n'a b'a bolo a b'a d'i ma n'a ma kɛ matigi tɛgɛ ma gɛlɛn Ala tɛgɛ jalen tɛ Ala de ye hinɛ masa ye Ala de ye makari masa ye Ala de ye hinɛ masa ye Ala de ye karama masa ye tɔgɔ 99 de bɛ Ala la a mankutu kelen mɔgɔ min ko yala t'i fu hinɛ masa k'a wele a wolo tɔgɔ yɛrɛ la tilennenya kɔnɔ fo Ala ka ko dɔ kɛ e ye sa mais u nan'o Ala wolo bɛɛ k'an bolo fu ye fu tɛ Ala la dɛ fu tɛ Ala la fu bɛ mɔgɔ la mais fu tɛ Ala la hakɛto bɔ la sɔli Ala Muhamadu an bɛ moriya kɛ. ayiwa moriya kɔnɔna la o n bɛ damadɔnin tugu ɲɔgɔn na i k'a fɔ dɔrɔn ɔhɔn ayi furu gɛlɛyalen maa ma cɛ b'o la muso b'o la i bɛ furu baara kɛ wa. Lora cɛ bɛɛ lajɛlen gundo bɛ cɛmɔgɔninka fugulanbɔ de la ani waniba dɔnti n'u b'a wele ko sofara wani ka furu baara kɛ ka di muso ma i k'i kunkolo ko a la su 14 i ka muso bɛ kɔɲɔmuso fini minnu don u kunkolo la i ka a san ka woro jama 7 da kan n'o ye yɛlɛ woro ye su 14 dafalen kɔfɛ o ka si kunkɔrɔ n'a dafara ka se su 14 ma e k'a ta ka tile 4 kɛ o la o ka kɛ su 18 ye i ka t'o di muso furulen dɔ ma o ka dugawu k'i ye o san tɛ ɲɛnama Lora fɛ ka furu ne ye fɛn mun sɔrɔ nin na dan t'a la o ayiwa ni bɛɛ tɛ fɔ an y'a mɛn fɛnɛ ko i bɛ tulubara dɔ bɔ tulubara in a kuma ye Mali fan bɛɛ labɔ tulubara ye Mali kɔkanna bɛɛ labɔ ne ko i tɛ dakuruɲɛ 2 fɔ an ye tulubara in kan wa. Lora alimentaire jelimango est-ce que maa b'o labɛn ayi karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛna mana kɛ surantinɛ jeli o t'a bannen ya pewu c'est à dire que furumuso jelimango maa b'i lamɛn ya maa n'a cɛ bɛ magamisɛnɛ ni cɛ tɛ magamisɛnɛ na adamaden yɛrɛ ka kɛ e ɲɛna ka kɛ surantinɛ jeli ye hali n'i da don mɔgɔw ka kuma la u b'a fɔ i da bɔ an ka kuma la i b'a dɔn mɔgɔ jelimandi c'est à dire que hali n'a ko ho mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ bɛ ho t'a nɔfɛ parce que a jeli ka di mais mɔgɔ jelimango hali n'a ye bisimila ye de fɔ mun yɛrɛ Ala tɔgɔ ye mɔgɔ b'a fɔ ko a tɛ dɔn tulo la jelimangoya ye bana de ye c'est à dire que
ale de bɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ cucu k'i kunbɛn ka i ko bɛ bɔ i kan donc maintenant o tulu o b'an bolo an b'o di sunkalo in sɛgɛsɛgɛw b'a wele farakoro ci c'est à dire que an bɛ farakoro ci kɛ jiri de jiri min bɛ fara sɔgɔ a bɛ bɔ fara mana ja cogo cogo a bɛ bɔ n'a ye donc maintenant sɛbɛnden filɛ nin n'ale b'i bolo i bɛ taa sɔrɔ la mɔgɔ caman bɛ a ka burula wari tɛ basigi wotorotigi joli joli bɛ yen lora minnu nana ne ka sɛbɛnden ta n'u y'a jaabi fɔ ne na k'u ka wari basigira o taxi bolila caman bɛ yen minnu b'a fɔ k'u ka wari tɛ basigi u nana ne ka sɛbɛnden ta wari basigira o kɔfɛ tuguni galadunaba joli bɛ yen minnu nana ne ka wari ta n'u b'a fɔ client bɛ tugu kɔ u bɛ tila k'u janfa sini u tɛna u fɛ yen bilen n'u nana ne ka sɛbɛnden ta n'u y'a nɔ ye ne ka sɛbɛnden n ye fatiya mun f'i ɲɛna kuma daminɛ la a dilanlen bɛ n'o de ye a bɔra barawutu de la barawutu dun bɔra fatiya de la n'i y'a tu barawutu maridiso den de ye fati a ye n'i y'a tu k'a di mɔgɔ ma ou bien k'a kini amina ko ka taa ko la bijil arashil majid f'e ka ala jɔyɔrɔ sɔrɔ o sɛbɛnden in na sɛbɛnden ni usula de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye sɛbɛnden n bɛna mun f'i ɲɛna Laurent ne ye usulanko kuma fɔ ne yɛrɛ tun tɛ fɛ k'a fɔ parce que kuma bɛɛ ko k'ale bɛ usulan bɔ dɔw ye usulan wusu fo ka taa mura banbali bila mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ ne wolo u b'a fɔ karamɔgɔ ɲɛ t'a la dɛ c'est à dire que an yɛrɛ de sɛgɛnna an bɛ nin e ye sinon an dalen tɛ nin ko in na bilen ko in selen bɛ o fasi de ma mais mɔgɔw ka da la ko o ko la tiɲɛ bɛ nkalon bɛ yen mais ni nkalon ye san 10 kɛ don dɔ la tiɲɛ b'a nɔ labɔ n bɛna wusula in f'i ɲɛna ka kuma surunya komi temps bɛ ka taa ne e ye wusula lajɛ n'i y'a mɛn jiri ye jiri bɔ kan de jiri ye jiri bɔ kilisi de jiri ye jiri bɔ wagati de c'est à dire que n'a fɔra i ka taa jiri dɔnnaw b'a f'i ɲɛna k'i ka taa jiri fara bɔ wagati la wagati min na ni tile kɔrɔta la i ka taa bulu bɔ wagati min na sɔgɔmada joona i ka taa lili bɔ wagati min na ni wula sera mais a dɔw la fɛnɛ bɔ wagati wɛrɛw bɛ sɔrɔ la mais o bɛ ɲɛdɔn de kɔnɔ bon i bɛ taa sɔrɔ la ni e ye jiri bɔ a bɔ kan na k'a bɔ kilisi kɛ k'a di mɔgɔw ma o b'u nafa mais n'i y'i ɲɛ ko dɔrɔn ka don sugu kɔnɔ ka fɛn dɔ ta k'o malago ka di mɔgɔw ma u b'a wusu fo ka kunkolodimi banbali bila o la a tɛ ɲɛ mais ne ka wusula ni sɛbɛnden bɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est à dire que a ka fɔ ko nin ye commerçant ba ye k'i binna na wusula in ta i bɛna ye muso dɔw bɛ sogo k'a ye u ni cɛlamɔgɔw bɛ da ou bien cɛlaw bɛ sogo k'a ye u ni musolamɔgɔw bɛ da u bɛ kɛ mɔgɔ la i ka ko daminɛ ka di a laban man di a fɔ k'u ka signer u ka bila o bɛ kɛ mɔgɔ la i ka ko daminɛ man di i ka ko daminɛ ka di a laban man di bon o bɛ kɛ mɔgɔ la fɛnɛ tuguni maana cɛ bɛ maga misɛnnin ni cɛ bɛ maga misɛnnin na wa o bɛ kɛ mɔgɔ la fɛnɛ tuguni ni mɔgɔw ye ladu ta u t'a dafa wa a bɛ kɛ mɔgɔ la fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ minɛ ka dimi yɛrɛ ma ko ne bɔsegi sigi mɔgɔw kunna c'est à dire que a bɛ kɛ mɔgɔ la fɛnɛ a kunnafɛntɔ fɛnɛ ka ca mais usula in bɛ kunnafɛn gɛn wa ni usula in ta n'i y'a wusu ka se su 14 ma problème o problème na f'i ka ala jɔyɔrɔ sɔrɔ la i ye bamanankan faamu bon usula ni sɛbɛnden de bɛ taa ni ɲɔgɔn f'i ka ala jɔyɔrɔ sɔrɔ la c'est à dire que Laurent usula gindo tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na n'i ko k'i b'a kuma fɔ dɔw bɛ n'a ye ni publicité mais publicité tɛ a kɛ to b'o la sɔli ala Muhamadi an bɛ dan ye ayiwa nin tɛ baasi ye ani professeur Adama Sanogo de tun bɛ ɲɔgɔn na bi su in na hakili la lamɛnbaaw yɛrɛ content na ne yɛrɛ kɔrɔ n y'a gun ka digi ka sɛgɛsɛgɛ ka yuguyugu fo ka karamɔgɔ hinɛ don n yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen hakili la bɛɛ ye nimisi wasa sɔrɔ professeur Adama Sanogo dakuruɲɛ kelen k'i lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo an b'an lamɛnjɛkulu bɛɛ fo mais insister an ka ɲɔgɔn minɛ Malisigi in na mais insister an ka ɲɔgɔn fɛ Malisigi in na mais insister faamaw ka kɔmɔgɔw bonya kɔmɔgɔw yɛrɛ ka dɔn faamaw ɲɛmɔgɔw ye parce que Laurent ko kelen bɛ bi bana min bɛ Mali la fo o yɔrɔ ka fɔ toujours mais insister o yɔrɔ kan ni dɔnnibaa filila a dɔnnibaa ɲɔgɔn b'a lakile mais ni faama filila a tilenbaga ye dɔnnibaga de ni kɔmɔgɔ filila dɔnnibaa de b'i lakile dɔnni nin ye fɛn bɛɛ lajɛlen sopassement ye mais dɔnnibaa sɛbɛkoma n bɛ balimaw labila ni nin yɔrɔ ye ka dugawu kɛ an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammadin adada kula shay'in salatan tusagiru lana biya kula shay'in yaman biyadihi malakutu kulli shay'in salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Isanogo ayiwa nin kun y'a ni professeur Adama Sanogo de ɲɔgɔn bolo bi a sigiyɔrɔ in de bɛnnen don Kalabankɔrɔ ma sugu yɛrɛ kɛrɛfɛ ten coyi u ye station Total min yɛlɛma ka kɛ station Yara ye e k'i jɔ station kɔnɔ dɔrɔn i ka weleli kɛ 66 33 33 39 Orange sera 77 33 33 39 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada professeur an b'i fo k'i barikada an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛ hakɛtu b'o la sallallahu wa sallam ni ma fili ni ma ɲina
jinda kɛlɛ bɛ kɛ don min o janjo ma fɔ a bɛnbakɛ kɔ Alimami Samori Ture don min a bɛ jinda minɛ o kɛlɛ ma fɔ Sanugolakaw kɔ o janjo diyar'u la Adama tun bɛ jugu kɔnɔ k'e tun bɛna kɛ fɛn min ye i ma k'o ye i ma kɛ jugu sago ye yɛrɛwoloden dakantigi n'o de fɔ n ko Ala ko ni maa ko tɛ kelen ye n'a sɔrɔ i ka ko tun bɛ mɔgɔw bolo san b'a sɔrɔ a ko banna walahi Adama i ka ko bɛ Ala bolo Jigi Morikɛ farafinna yaalabaga Morikɛ Morikɛ min ye Abidjan minɛn ta denmisɛnniya la Morikɛ min ye Gambi minɛn ta denmisɛnniya la Morikɛ min ye Gabon minɛn ta denmisɛnniya la ka Senegali minɛn ta denmisɛnniya la ka n'i sigi Maliba in kɔnɔ ko Fabara de ka di ŋana ka ca nka ŋana minɛ ŋana tɛ bɛɛ ye a b'a fɔ ŋana ye k'a ni su min ŋana ma ɲɛnama minɛ Adama Sanogo Morikɛ ni nafa n b'i wele Morikɛ ni layidu Adama Sanogo n b'i wele Mori kɔlɔsitigi ne gafu b'i welela dɛ Mori walahatigi ne gafu b'i welela Ali Fatiya Gindo bɛ Adama Sanogo bolola dɛ maliyɛndenw ma Adama Sanogo n b'i wele bɛɛ mankan Adama da de bɛ ŋaraw kɛ kelen ye Fatiya Gindo tɛ di cɛbalankolon ma abadabada